Ket iti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Leo iti lubong dagiti farmers. Kabsat no sino dati mayat nga agorder iti mani gabot kami ito no Sabado. So order kayon kabsat no kayo ti agorder ti mani. Gabot kami no Sabado tapos nadaman ti agorder i-deliver kumait lang iti Domingo. Tinay kabsat. Parutin may amin natin ito no Sabadon palubos ti Apo. So gadya order. Met ti ko na ito, met ti bagas na. Pagkata mang parot takta na makitayo. Dito mang parot. Toy. Oh, naruot. Ang parot tayo ti wala. Tayo. Doon. Oh, may atin. Oh, hindi kahit na ti agorder kakapsat, agorder kayon. Kuha. I-deliver ko basta around Kabatuan lang or San Mateo. Ino saan may walayan di pwesto kay Sampaloc Kabatuan Isabela. Mabali natin kakapsat. Parte pa may ta. Oh, basit ito na. Pero okay mitten na kuan. Tangkinanin. Oh. Tingnan ta banda na jay. Dito tayo banda to. Baring may met dito eh. Maruot. Okay. Atin. Yan. O yan o. O yan. Pwede na. Ayan, kakapsat. Lagi di kahit natin order kayon. Tagparot kami iti baka sumaminin ito no Sabado siguro. Depende no ado ti order. Parutin nga maminin ngim no bas lag order no sinula din nag order iso lang ti parutan me. So kakapsat ag order kayon giyaman na kakapsat.